জল দিতে হতো না তো এরকম এরকম 3-4টা পাইপ দিয়ে সারিয়ে দিলে 4টা বেঁচে দেবো গা। না agung lang sam ne hitek sini kita একটা দিয়ে যে জল এই জল গুলো ধুয়ে যাবে হ্যাঁ জলগুলো ধুয়ে যাবে Saya sir, bikin dah lagan nggak mas? Halo. अरे भाई सर खाना उल्टा सके दुकान खाना उल्टा सके तो पता नहीं दुकान खुली क्या हाँ हाँ मुझे थोड़ा उल्टा उल्टा दुकान अरे ना लिखता व्हाट्सएप একটা লাগাইছে একটা তো আরেকটা কলম আরো কিছু
Nah, kami itu apa saja? वो हम लाइव चला देखता हूँ हम लाइव लगा देखता हूँ Ini dia deh